जय श्री कृष्ण। नमस्कार दर्शक बंधु, माधव पवित्र वाणी राशिफल कार्यक्रम में आपण मान स्वागत। प्रिय दर्शक बंधु, आज आम जाना टैरोट कार्ड माध्यम 12टी राशि राशिफल। प्रथम मेष राशि आरंभ कर मीन राशि पर्यंत। ता पूर्व मोर प्रिय दर्शक बंधु, आसतु जाना आज दिनचर्चा कार्यक्रम विषय। आज सर्वसम्मत पाप मोचनी एकादशी, चैत्र मास बा मीन मास 12 दिन, मार्च मासर 25 तारीख, आज मंगलवार। आज एकादशी 43 दंड 6 रात्रि 11:01 पर्यंत। आज श्रवण नक्षत्र 44 दंड 37 रात्रि 11:38 पर्यंत। आज जन्म होता शिशु मानकर मकर राशि, वैश्य मतांतर शूद्रवर्ण देवगण आउ रात्रि 11:38 पर राक्षसगण। आज मृत्यु व्यक्तिर एक पाद पुष्कर दोष, रात्रि 11:01 पर 2 पाद पुष्कर दोष। फल कृषि, संतान और पशुहानि। तेणु होमादि शांति, अर्णवस्त्र, स्वर्ण, मासदन, तंडुल और कांचपात्र दान। आज एकादशी श्राद्ध। आज निषिद्ध खाद्य कहले शिंब भोजन निषेध। रात्रि 11:01 पर पूर्तिका अर्थात पोई भोजन निषेध। विविध कार्यक्रम मन रखंतु शरण। आज धर्मकृत्य कहले अद्य सर्वसम्मत एकादशी उपवास। विविध कार्यक्रम कथा कहले हल निषेध एवं शरण पंचक। आज अशुभ बेला 12 बेला दिवा 7:21 पर 8:55 मध्य। आज 12 बेला कहले दिवा 1:07 पर 2:41 मध्य। काल रात्रि कहले 7:28 पर 9:01 मध्य। आज शुभ योग अमृत योग। दिवा 8:11 पर 10:35 मध्य। दिवा 12:59 पर पुणी 2:35 मध्य। दिवा 3:51 पर 5:54 मध्य। संध्या 6:42 मध्य। रात्रि 9:06 पर। तेरे मोर प्रिय दर्शक बंधु, ये थिला आज दिनचर्चा कार्यक्रम विषय संक्षेप वार्ता आपण मानकु। एबे आसंतु आमे कार्ड माध्यम 12टी कार्ड संग्रह करबा। ए 12टी कार्ड रे 12टी राशि संपर्क रे आमे संक्षेप रे जानिबा आ देखिबा कोन आसुची 12टी राशि रो राशिफल। प्रथमे मेष राशि, शेष रे मीन राशि देखिबा। जय श्री कृष्ण। कोन आसुची 25 तारीख मंगलवार 12टी राशि रो राशिफल। जय श्री कृष्ण। प्रथम जानिबा मेष राशि विषय। मोर प्रिय मेष राशि भाई भाई माने मन रखंतु आपनकर जो कार्ड आसी द मून कार्ड, जाकि आपनक भितरे थिबा गोटे हिंसा मनोभाव बा अहंकार मनोभाव को आज त्याग करने ये कार्ड प्रयास कराउछि। आपण त्याग करबा दरकार अछि, ताहले जाई आपनकर पाखापाखि थिबा द्रव्य पॉजिटिव भाव में कार्य करिवो एवं आपनक हेबाकु थिबा कार्य किछि भल होबार रास्ता मध्य खोली जाई पारे। नहले कार्य बिगड़ी जबार संभावना रहिबो, सतर्क रहंतु। देख मोर प्रिय मेष राशि भाई भाई माने आज जदि मन भितर निजर इगो बा अहंकार को त्याग करूचंती, आज निश्चित किछि आय जोगर जोग जना जाउछि। कारण ये मंगलकर कार्ड अछि। आपनक निज भाव प्रवणता कारण चिंतित रहि पारंती। आपनकर अहं भाव केबे भी सैटिस्फाइड हो नै, जा द्वारा आपण सब बेले चिंतामग्न रे रहउचंती, सब बेले उदासीन रहउचंती एवं आपण जीवन रे कोनोसी नै कोनोसी जिनिसर अभाव रहि जाउछि। कारण आपनक भितरे सब बेले अहं भाव रहउछि। छाडी दियंतु, तुरंत ए प्रकृति को दमन करंतु। यह कारणरू बा ए कारण जोगु निजर पसंद द्रव्य हाथ छड़ा करि दियंती। ता छड़ा आपनकर कार्य को बेले बेले तृतीय मनुष्य द्वारा खराब होबार जना जाउछि। आपनकर अहं भाव केबे भी आपनको सत्य माने अहंकार पाई केबे भी आपनको आपण निज लोक भी सत्य कहू नाहंती, केबे भी आपनको सही पारु नाहंती। आपनको कार्य को बाधा देला बळे शक्ति सदा बळे आपनको पाखापाखि रहउछि। तेणु मो कहबा कथा आज आपण निजर अहंकार भाव को संपूर्ण भाव रे लिप्त करि दियंतु। देखिबे आज निश्चित भाव रे आयर जोग बाट खोली जिवो। तेबे आज स्पेशल कार्यक्रम रे मो कहबा को चाहूछि मोर प्रिय मेष राशि भाई भाई माने भाग्य, अर्थ, कर्म, व्यवसाय, चाकरी विषय में पदे कहबी। निज कार्य और दक्षता द्वारा कृतकार्य आपण माने हेई पारंती। वाणिज्य व्यवसाय कथा जदि कहबी, इंजीनियरिंग, जंत्रपाति, खनिज द्रव्य, कृषिजात द्रव्य, ठेकादार, भूमि क्रय विक्रयर मध्यस्थता इत्यादि ये सब क्षेत्र में विजय भल होता है।
ଚାକିରି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଥା କହିଲେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସେବା ଶଲ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟାଙ୍କ ଜୀବନ ବୀମା କିମ୍ବା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ବିଭାଗରେ ଶୀଘ୍ର ଉନ୍ନତି କରିବାର ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ରାଶିଙ୍କର ଉନ୍ନତି ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ଏଇ ଲାଇନରେ ଆପଣମାନେ ଯାଇପାରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେ କି ବୃଷ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବୃଷ ରାଶି ଇଏ 6 ଅଫ୍ ସୋର୍ସ କାର୍ଡ, ଯାହାକି ଆପଣ ପରିସ୍ଥିତିର କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ଟିକେ ଚିନ୍ତା ଏମିତି ଘାରିପାରେ। କୌଣସି କଥାକୁ ମାନେ ଛାଡ଼ି ଆଗକୁ ଆପଣ ବଢ଼ନ୍ତି ଯଦି, ତଥାପି ପୁରୁଣା କଥାକୁ ଯଦି ବି ନ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆଗକୁ ପୁଣି ପୂର୍ବ ପରି ଅସୁବିଧା ସମସ୍ୟା ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ହୋଇପାରେ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତି ଆଗଠୁ ବହୁତ ଭଲ ଜଣାଯାଉଛି। ସବୁକିଛି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଡିଲ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ନୂଆ ଦିଗକୁ ଗତି କରିବା ପରି ଲାଗୁଛି। ଭଗବାନ ଯାହା କରନ୍ତି ପ୍ରାଣୀର ହୁଏତ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ। ଯଦି କିଛି ଖରାପ ସମୟ ଥିଲା ତେବେ ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦର ସମୟ ଅଛି। ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ବି ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ସମସ୍ୟାରୁ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ବୃଷ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ଏ କାର୍ଡର ଯାହା ପ୍ରମାଣ ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହୁଛି। ତେବେ ଆଜି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କାର୍ଯ୍ୟର ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ତେବେ ଆଜିର ଭାଗ୍ୟ ଅର୍ଥ କର୍ମ ବ୍ୟବସାୟ ଚାକିରି ବିଷୟରେ ମୁଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ବୃଷ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପଦେ କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଭାଗ୍ୟ କଥା କହିଲେ ମାନେ ଅର୍ଥ କର୍ମ ବେଶ ଆଶାପ୍ରଦ। ନିଜ ଚେଷ୍ଟାରେ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ ଓ ଭାଗ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବେ। କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ଥିରତା ଆବଶ୍ୟକ ରହିବ। ଚାକିରି ସହ କୃଷି ମତ୍ସ୍ୟ ଚାଷ ଡାଏରୀ ଫାର୍ମ କୁକୁଡ଼ା ପାଳନରେ ଉପାର୍ଜନ ଆଶା ଅଧିକ ରହିବ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଧାତୁ ରତ୍ନ ପଥର ସୌକିନ ଦ୍ରବ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ଓ ରାସାୟନିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଶୁଭପ୍ରଦ ହେବ। ଚାକିରି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଥା କହିଲେ ଜାହାଜ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ବିମାନ ବନ୍ଦର ବ୍ୟାଙ୍କ ପୋଲିସ ରେଲୱେ ଜୀବନ ବୀମା ଏସବୁ ଆୟକର ବିଭାଗ ବହୁତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବୃଷ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଯଦି ଏଇ ଲାଇନରେ ସବୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ରାଶି ଅନୁସାରେ ମ୍ୟାଚିଂ ହେଇଯିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେ କି ମିଥୁନ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମିଥୁନ ରାଶି ଇଏ ପଜିଟିଭ କାର୍ଡ ଅଛି। यार माने आपनक सफलता आपनकर ख्याति आपनकर सब कार्य सफल होबार जोग देखा दउची। कौनसी द्रव्यर अभाव टिके देखा जाउ नै। आज आपन जीवन में कौनसी पुरुष किंबा कौनसी व्यक्ति आसीबे जा द्वारा आपनकर कौनसी कार्य सिद्ध होबार अछि। आपन को सब आड़ू सपोर्ट मिलिबो सफलता मिलिबो। ये बहुत पॉजिटिव कार्ड अछि। घर परिवार दाम्पत्य जीवन भल बीतब। लव रिलेशन नुआ मोड़ नहीं पारे। व्यवसाय माने भल व्यवसाय करेंगे। छात्र छात्री माने भल पाठ पढ़ा पढ़ी मनोनिवेश करेंगे। आज आपण दिन भल अच्छी किंतु घात चंद्र हेतु आपण प्रत्येक कार्य को देखी चाह भावी विचार कार्य करने आवश्यक अच्छी। मोर प्रिय मिथुन राशि भाई भाई मैंने आपणकर भाग्य अर्थ कर्म व्यवसाय किपरि आपण लाइफ में कौन होता है मुझे विषय संक्षेप में कहूँ। आर्थिक दिगटी अनिश्चितता मध्य गति करें। मन रखु मोर प्रिय मिथुन राशि भाई भाई मैंने बेसी आशा करी विश्वास करी हाथ पांठि बहुत अर्थ खसाती। व्यवसाय स्थिर बुद्धि आवश्यकता सब बेले पड़ता है। धीर स्थिर भाव में गोटे बाछिले शुभ होता है किंतु 30 वर्ष पर भाग्य वृद्धि होता है। वाणिज्य व्यवसाय ऋण आदान प्रदान लुगापटा चारा परिवार ड्रेस प्रेस प्रकाशन माने एजेंसी ये सब भल होता है। चाकरी अन्य कथा कहले आईनिक शिल्पी अस्त्र माने अस्त्र चिकित्सक किंबा ज्योतिष इंजीनियरिंग साहित्यिक लेखक सांबादिकता ये सब दिगरे आपनकर भल सफलता प्राप्ति होता है। तेबे आसंतु देखिबा जे कि कर्कट राशि विषय। मोर प्रिय कर्कट राशि ये जो कार्ड आसी जदि मु कहबी मोर प्रिय कर्कट राशि भाई भाई मान ये चंद्रमांकर कार्ड आसी पेज ऑफ वांड्स कार्ड। ये कार्ड आसुथिबा खुशी गुड न्यूज की दर्शाई थाए। मोर प्रिय कर्कट राशि भाई भाई माने ये भल कार्ड अच्छी किसी शिखा कि जाना आपन को सफलता मिलवा ये सब दिगरे ये कार्ड सफलता देता है। तापरे जदि किसी न जाना चाहिए एमती सफलतार लाभ भी किसी न था जद्वारा बड़ मान मर्यादार हानि घटी थाए। तेणु आपण बड़ मान कथा को पालन करेंगे ना किंतु आपण क्या अधीन रखा चेष्टा करूँ ना मंगल हेब ना। आपण तो बहुत बुद्धिमान व्यक्ति अटंती निजर चिंताधारा को टिके सजाड़ा आवश्यक अच्छी। मोर प्रिय जहाँकि कर्कट राशि भाई भाई माने ये पॉजिटिव कार्ड अच्छी। आप बहुत आकर्षणीय किंतु रहिबे बहुत बुद्धिमान। आपण समस्त को निज अधीन रखा चाहती। आपण बहुत कम बयस बहुत किसी आपन को दायित्व मिली मिल जाइए जो आपण चाहिए सबू माने बहुत किसी आपण को अधीन रहू। जदि एमिति मन रखु हम ताले बहुत किसी क्षति हम। तेणु आपण स्थिति अवस्थिति को ठीक अनुध्यान करने आवश्यक अच्छी। मोर प्रिय जहाँकि
कर्कट राशि भाई भाई मैंने ये आपंकर निज काल आसी तेणु आप केयरफुल भाव में गुरुत्व भाव में दायित्व को नियंतु जहाँकि बहुत अपरच्युनिटी आसो किंतु आप हड़बड़ हो कौन करेंगे कौटा करेंगे कार्य क्षेत्र दूरयात्रा कर जोग भी होपे रिजल्ट बाहर शुभफल भी होपे किंतु माइंड हड़बड़ रह भी असुस्थता आर कि गोटे परिलिखित हम शरीर खराब हबार टे सामान्य जना जाती आप ध्यान देवे मोर प्रिय कर्कट राशि भाई भाई कर्कट राशि भाई भाई मैंने मुझे आज स्पेशल कार्यक्रम में कहबी भाग्य अर्थ व्यवसाय चाकरी आपंकर कौन केमती होता है ना भाग्य धीरे धीरे वृद्धि होता है मध्यवर्ती जीवन में अर्थ लाभर योग मिलता है अन्य साहाय्य द्वारा आपण आगे जाइथांती कर्ममय जीवन में अनेक बाधा विघ्न आशा करा जाइथाय वाणिज्य व्यवसाय कृषि कर्म शस्य कारबार गृह भूमि व्यवसाय रास्ता निर्माण ठिकादारी वैदेशिक द्रव्य आमदानी जलजात द्रव्य क्षीर और रासायनिक पदार्थ और मनोहरी शुभ ये सब होता है चाकरी अन्य कथा कहले आयकर बिक्री कर बंदर बैंक जीवन बीमा रेलवे और वाणिज्य विभाग शुभप्रद होता है आपड़ जदि ये सब दिगरे गति कर निश्चित भाव में शुभ होता है एवं आसत देखा सिंह राशि विषय मोर प्रिय सिंह राशि ये कार्ड कहूँ आपंकर लाइफ रे कौन व्यक्ति आसवे जे कि आपको सहाय हेबे साहाय्य करेंगे जहाँ भी आपण समस्या चली आपको साहाय्य करेंगे आपण असुविधा समस्या को सामना करी बहुत स्ट्रांग अच्छा लव रिलेशन आग को कई व्यक्ति बंधु माँ जहाँ भी पारती साहाय्य करेंगे मनी कैरियर क्षेत्र में आपको कौन व्यक्ति सपोर्ट गाइडेंस मिल चाकरी व्यवसाय और फाइनेंशियल क्षेत्र में कौन व्यक्ति उपदेश नहीं पारती स्वास्थ्य क्षेत्र में स्वास्थ्य खराब उपयुक्त चिकित्सा करूँ ता ना स्वास्थ्य प्रति टिके ध्यान देवा आवश्यक अच्छी आज किंतु खुशी रहिबे कौन बंधु सहित साक्षात हो पारे क्या नहीं मनर आवेग मिलन हो पारे मन खुशी रही पारे तेबे मोर प्रिय सिंह राशि भाई भाई मैंने आपणकर जदि मन भाग्य भविष्य कथा अनुसार व्यवसाय चाकरी भाग्य कौन होता है से विषय पदे कहूँ मन रखु जे कि निजर दक्षता और गुण बल भाग्य आप गढ़ी पारे नाना घात प्रतिघात मध्य दे गति करने को पड़ो अप्रत्याशित भाव बहुत संपत्ति पाइबार आशा भाग्य देखा दूची चाकरी क्षेत्र में उच्च पद आशायुक्त होता है कर्म क्षेत्र में स्थिति प्रतिष्ठा आशायुक्त हुए वाणिज्य व्यवसाय कथा कहले काठ पत्थर सुना खनिज द्रव्य सूता पशम खाद्य शस्य तेजराती होटेल ग्रंथ प्रकाशन शुभ ये सब होता है आउ चाकरी अन्य कथा कहले सामयिक पुलिस इंजीनियरिंग प्रतिष्ठाता अत्यंत शुभप्रद होता है आप यही लाइन माध्यम गति कर शुभ निश्चित भाव में हम एवं आसतु देखा कन्या राशि विषय मोर प्रिय कन्या राशि ये आपंकर नेगेटिव कार्ड आसी आप जो सब कार्य करने उद्यम कर बहुत जोशर सहित करने चेष्टा करूँ जोशर सहित कला बेले कहीं आपको जो साहय हाथ बढ़ाऊना आपंकर जोश कमी जाऊँगी मन भांगीगला पर लगुच थकापण आपको लगिपे जीवन प्रति विस्तृर्ण भाव आसीपे आप भगवान को निजक समर्पण कर दिंतु सब इच्छा चलुची जेहेतु ये कार्ड प्रमाण करुच्ची सब दुख कष्ट पर आपण अच्छी किंतु आपणकर मन को विचार आसूची पछ को फेरबे ना आग को जीवे एमती मनोभाव आसीबो मन रे क्रोध जात हबो राग बढ़िबो हिंसा माने गोटे क्रोध इगो आसीज कहीं जो साहय हाथ आपको कहीं न बढ़े आपण प्रति गोटे विस्तृर्ण भाव आसवा सहित निजर राग सीमा टपी जापे से प्रति ध्यान देवे कहीं संसार बोझ संपूर्ण दायित्व को आप जाबुड़ी धरी तेणु आप मुकुले निश्चित भाव में अनेक भल अच्छी तेणु आज दिन को टे सावधान और कंट्रोल रहा आवश्यक अच्छी जहाँ करेंगे भावी चिंती करूँ मोर प्रिय कन्या राशि भाई भाई मैंने क्रोध को आज कंट्रोल रखा चेष्टा करूँ ये कन्या राशि भाई भाई मैंने मुझे कहबी आपंकर भाग्य व्यवसाय चाकरी किपरि लाइफ आसता है व्यक्ति मैंने मन रखु कन्या राशि युक्त खूब भाग्यवादी होता व्यवसाय और कृषि कर्म द्वारा भाग्य वृद्धि होता है निज गोड़े निजे ठिया होती किंतु स्वार्थ को केन्द्र कर अनेक सुजोग हाथ छड़ा हुए वाणिज्य व्यवसाय प्रकाशन कागज प्रेस ठिकादारी कोईला खाद्य शस्त्र ये सब बहुत उन्नति होता है मोर प्रिय कन्या राशि भाई भाई मैंने एवं आसतु देखा जे कि तुला राशि विषय मोर प्रिय तुला राशि ये जो कार्ड आसी टू ऑफ पेंटाक्लस कार्ड आपंकर मनर गोटे द्वंद्व रही बहुत रेस्पॉन्सिबिलिटी रही आप बहुत किसी करने को चाहिए आप सब समस्या बालांस करेंगे जदि भी हारी जाऊँच हार मानवा जोग देखा जाऊनी तथापि सब जिनसर समानता आने को जो चाहते आप जीवन में उतान पतन जहाँ सब घटुची द्वारा आप चेष्टा करेंगे कौन जिनस को बालांस करने को आपे पावर रही चाहिए आगे बढ़े किंतु आपण मैंने द्वंद्व भितर रही कहीं गोटे टाइम अनेक प्रकार कम आप मुंड को दायित्व आसी पहुँची डिसीजन नबार समय आपको ढिला हो पाए तेज आपण मानहानि हो पारे कहीं ना राइट टाइम राइट काम करें लोभवश तो सब मुंड पूरे आपंकर मानहानि हबार जोग देखा दूची तेबे मोर प्रिय तुला राशि भाई भाई मैंने आपंकर जदि भाग्य अर्थ कर्म व्यवसाय विषय मुझे कहबी मन रखु निकितर दुई पल्ला टलमल
ହେଲା ପରି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଉତ୍ଥାନ ପତନ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରିବା ସହ 47 ବର୍ଷ ବୟସ ପରେ ଯାଇକି ସ୍ଥିରତା ଆସିଥାଏ ତୁଳା ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ। କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଯଥା ବ୍ୟୟ, ପ୍ରାପ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ନିରାଶ ଘଟିବାର, ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ପୁସ୍ତକ, ବସ୍ତ୍ର, କାଗଜ, ଔଷଧ, ସୌଖିନ ଦ୍ରବ୍ୟ, ଜୁଏଲାରୀ, ଲୁହା, ମେଡିକାଲ ଉପକରଣ ଏସବୁ ଦିଗରେ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଚାକିରି କଥା କହିଲେ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଶିକ୍ଷକତା, ଇଞ୍ଜିନିୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତା ବହୁତ ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ତୁଳା ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେ କି ବିଛା ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବିଛା ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏଇ ଯୋଉ କାର୍ଡ ଆସିଛି 7 ଅଫ ୱାନ୍ସ କାର୍ଡ, ଆପଣ କହିବାକୁ ଗଲେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଆଜି ଆପଣ ଛନ୍ଦି ହେଇଯାଇପାରନ୍ତି। ବହୁତ ସାରା ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଯିବ। ଆପଣ ହାତକୁ କିଛି ଏମିତି ସମସ୍ୟା ଆସିବ, ତାକୁ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଆପଣ ଚାହିଁପାରନ୍ତି। ଲାଇଫରେ ବହୁତ ଲଢ଼ିଛନ୍ତି, ବହୁତ ବାଧାବିଘ୍ନକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ତଥାପି ସେଥିରୁ ଓହରିବା ଆପଣ ହେଇନାହାନ୍ତି, ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। କାରଣ ଲାଇଫରେ ଯାହା ବି ଆସିଲା ପରେ ନିଜ ମାଇଣ୍ଡକୁ ସ୍ଥିର ରଖିବା ସହଜ କଥା ନୁହଁ। ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ଆଉ ସବୁ ପରେ ବି ଯାହା ବି ହଉ ଆପଣ ହାର ମାନିବେ ନାହିଁ, ପଛକୁ ହଟିବାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ଆପଣ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ, ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତ ଭିତରେ ରହିବେ, ବହୁତ ଏନର୍ଜି ରହିବେ। କିଛି ସମୟ ବିଶ୍ରାମ ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ତାହେଲେ ଆପଣ ଆଜି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ବିଛା ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ବାଦ ବିବାଦ ଆଉ ଶତ୍ରୁ କିମ୍ବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭିତରୁ ଆଜି ଟିକେ ସତର୍କ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ସତର୍କ ରହିଲେ ସମୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ଅନୁସାରେ ସମୟ ଚାଲିଯିବ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ବିଛା ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଭାଗ୍ୟ, ଅର୍ଥ, କର୍ମ, ବ୍ୟବସାୟ କିପରି ଲାଇଫରେ ହେଇଥାଏ, ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଭାଗ୍ୟ ଆଜ୍ଞା। ଦୃଢ଼ ବିଚାର ବଳରେ 45 ବର୍ଷ ପରେ ଭାଗ୍ୟର ଉନ୍ନତି ଦେଖା ଦେଇଥାଏ ମୋର ପ୍ରିୟ ବିଛା ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ। ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ କୌଣସି ଅବାଞ୍ଛିତ ସୂତ୍ରରୁ ମୋଟା ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଥାଏ। କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିଷ୍ଠା ଓ ରୋକ ଠୋକ କଥା ଯୋଗୁଁ ମତ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ଯୋଉଟାକୁ କହନ୍ତି ମତ ଦୈଧ୍ୟତା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ବାଣିଜ୍ୟ, ବ୍ୟବସାୟ, କୃଷି ଜାତ ସାମଗ୍ରୀ, କୋଇଲା, ଦୁଗ୍ଧ, ବସ୍ତ୍ର, ମୁଦ୍ରଣ, ଭୂମି କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟ ଶୁଭପ୍ରଦ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ହୋଇଥାଏ। ଚାକିରି କଥା ଯଦି ମୁଁ କହିବି, ପୋଲିସ, କଳକାରଖାନା, ଆୟକର, ବ୍ୟାଙ୍କ, କୃଷି ଦପ୍ତର, ଜୀବନ ବୀମା ଏସବୁ ଦିଗରେ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଧନୁ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଧନୁ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, 8 ଅଫ କପ୍ କାର୍ଡ ଆସିଛି, ଯାହାକି କହିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଅନ୍ତରର ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସାଥ ହାତ ଛାଡ଼ି ଦେଇପାରନ୍ତି। କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଦୂରେଇ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଏସବୁ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ହେଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ, ରିଲେସନରେ କିମ୍ବା କ୍ୟାରିୟରରେ ବହୁତ କ୍ଷତି ହେଇଛି, ବହୁତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭିତରେ ଆପଣ ରହିଛନ୍ତି। କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଯାହା ପାଇଁ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସବୁ କିଛି ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବାକୁ ହୁଏତ ଆପଣ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେବାକୁ ଚାହିଁପାରନ୍ତି, ନଚେତ ଆତ୍ମକୁ ବିସର୍ଜନ କରିବା ଭାବନା ମନକୁ ସ୍ପର୍ଶ ଆସିପାରେ। ଆପଣ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି, ରିଲେସନ କିମ୍ବା କ୍ୟାରିୟର ବହୁତ କ୍ଷତି ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ମାଧବ ପବିତ୍ରବାଣୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତରଫରୁ କହୁଛି, ଏ କାର୍ଡ ଯାହା ଆସିଛି ଆଜି ପାଇଁ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ନ୍ତୁନି। ଗୋଟେ ଦିନର କାର୍ଡ, ସବୁ କିଛି ଗୋଟେ ଦିନରେ ଉଭାନ ହେଇଯାଏନି। ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଠିକ ନୁହଁ। କାରଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯାହା ବି ଅସୁବିଧା ଅଛି, ମଣିଷ କୌଣସି ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ସେଥିରେ ସେ ଫସିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ମନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶାନ୍ତ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆଜି ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ମନ ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ ଆସିବ। ସେ ଉତ୍ସାହିତ ବଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଆଜି ଦିନ ଉତ୍ତମରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ ହେବ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଧନୁରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ, ଅର୍ଥ, କର୍ମ, ବ୍ୟବସାୟ କିପରି ଚାଲିବ ସେ ବିଷୟରେ ଯଦି ମୁଁ କହିବି ମୋର ପ୍ରିୟ ଧନୁରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, 30 ବର୍ଷ ବୟସ ପରେ ଭାଗ୍ୟର ଉନ୍ନତି ଆପଣମାନଙ୍କର ହୋଇଥାଏ। ତିକ୍ତ ଅଭିଜ୍ଞତା ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ନିଜର ଶକ୍ତି ଓ ଜ୍ଞାନ ବଳରେ ଉପାର୍ଜନ କ୍ଷମ ହୁଅନ୍ତି ଆପଣ। ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଭାବରେ ଧନ ମିଳିବା ଆଶାଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ଶୁଭପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ। ଚାକିରି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦିଗ କଥା କହିଲେ ଧର୍ମ, ଆଇନ, ରାଜନୀତି, ଶିକ୍ଷା, ସମ୍ବାଦ, ସଂସ୍ଥା ଏପରି ସ୍ୱାଧୀନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ମାତ୍ର ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଯାହା ଆପଣ ପାଇଥାନ୍ତି ତାର ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଧନୁରାଶି ଆପଣମାନେ ଏ କଥାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଅନୁଭବ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେ କି ମକର ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମକର ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କ ମନ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଠିକ ରହିବ। ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ହେଲ୍ପ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିବେ। ଇଏ ପଜିଟିଭ କାର୍ଡ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଦିନ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଦିନ ଭଲ କାମ କରନ୍ତୁ, ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ମକର ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଜି ନ୍ୟାୟ ଧର୍ମକୁ ବିଚାର କରନ୍ତୁ, କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ଭଲ ନିଶ୍ଚିତ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ମକର ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରୀଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଗ ରହୁଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମକୁ ତରବରିଆ ନ ହୋଇ ଧୀର ସ୍ଥିର ଭାବରେ କାମ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯାହାକି କୁମ୍ଭ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ କୁମ୍ଭ ରାଶି, ଯଦି ମୁଁ କହିବି ये जो कार्ड आसी 2 ऑफ कप कार्ड, ଆପଣ ଯାହା ବି ପରିସ୍ଥିତି ଅଛି କହିବାକୁ ଗଲେ ଭଲ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି
ଯୋଗ କହୁଛି ଏ 2 ଅଫ୍ କାର୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡକୁ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ କରିଦେବାର ଅଛି। ଆପଣ କଥା କହିବା ଲାଇନକୁ ଟିକେ ବୁଝିବା ଅଛି। କାହା ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ନିଜର କଥାକୁ। କିଛି ତ ଜଣାଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କିମ୍ବା କୌଣସି ବି ସମ୍ପର୍କରେ ଝଗଡ଼ା କିମ୍ବା ମାନହାନି ହେଉଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କଥାକୁ କୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସାଥିରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଯାହା ସହିତ ହେଉ ଆପଣ କହିଲେ ଯାଇ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ। ପୁରୁଣା କଥା କିମ୍ବା କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇକି ବସନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସମାଧାନ କରିବାର ଆଜି ଭଲ ଦିନ ଅଛି। ଥକାପଣ ସରି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ କିଛି ଆରମ୍ଭ ଆଜି କରିପାରନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି କୁମ୍ଭ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ଅବଶ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଭଲ ହେବାର ଅଛି। କଳି ଝଗଡ଼ା ଚାଲୁଥିଲେ ସମାଧାନ ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଥା କହିଲେ ଯାହା ବି ଥିଲା ଶୀଘ୍ର ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। କିନ୍ତୁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଲ ଅବଶ୍ୟ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ପରିଶେଷରେ ନିରାଶ୍ରିତ ମନୋଭାବ ହୋଇପାରେ। ଯାହାକୁ ଗୋଟେ ଆଶ୍ରା କି ଖୁସି ପାଇଁ ଯାହା ପଛରେ ଚାଲିଥିବେ କିନ୍ତୁ ସେଠି ନିରାଶ୍ର ଭାବରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ ହୋଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ମନ ବି ଦୁଃଖ ହୋଇପାରେ। ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ କୁମ୍ଭ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଭାଗ୍ୟ, ଅର୍ଥ, କର୍ମ, ବ୍ୟବସାୟ କଥା, ନିଜ ଭାଗ୍ୟ ନିଜ ହାତ ମୁଠାରେ ଗଢ଼ିଥାନ୍ତି। ମାର୍ଗ ବାଛିବା ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ନିର୍ଭର କରେ ମୋର ପ୍ରିୟ କୁମ୍ଭ ରାଶି। 25 ବର୍ଷ ବୟସ ବେଳକୁ ଭାଗ୍ୟର ଉନ୍ନତି ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଥାଏ। ଅନ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇବା ଯୋଗ ଥାଏ। ବ୍ୟବସାୟରେ 40 ବର୍ଷ ବୟସ ପରେ ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। ଚାକିରିରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ନଥାଏ। ମଧ୍ୟମ ବୟସରେ ସ୍ଥିରତା ଆସେ। ଚାକିରି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଜୀବନ ବୀମା, ପୋଲିସ, କାରଖାନା, ଯାହାକି ହିସାବ ପତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଚିକିତ୍ସା ଶାସ୍ତ୍ର, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କାର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ଶୁଭପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ ମୋର ପ୍ରିୟ କୁମ୍ଭ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି କିଛି ସ୍ଥିତି ଅଛି ଆପଣ ଏଇ ଲାଇନରେ ଗତି କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଉନ୍ନତି ଘଟିଥାଏ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେ କି ମୀନ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମୀନ ରାଶି, ଏ ପଜିଟିଭ କାର୍ଡ ଆସିଛି, ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ କାର୍ଡ। ଆପଣ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିପାରିବେ। ଆଜି ଯେତେ ଦମଦାର ମଣିଷ ହଉ ବା ଜୀବଜନ୍ତୁ ହଉ ଆପଣଙ୍କ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରହିବ। ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ପଛେ ହଉ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସଲ୍ଭ ହେବ। ଏ ମେଜାନର୍ଟନ କାର୍ଡ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ସିଚୁଏସନ ଆପଣଙ୍କ ଫେଭରରେ ନାହିଁ, ତଥାପି ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରହି ଆସୁଥିବା ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ଏବଂ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ଆପଣ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବେ। ଆଜି ଯେତେ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଆସିବ ସେ ସମସ୍ୟାକୁ ନିଜ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରଖିବେ ଏବଂ ସଫଳ ପାଇବେ ମଧ୍ୟ। ନିଜର ପେସେନ୍ସ ରଖନ୍ତୁ, ସବୁ ଠିକ ହେଇଯିବ। ଘୋଷା କରିବେ ତ ସବୁ ବିଗିଡ଼ି ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଅନଲିମିଟେଡ ପାୱାର ଆଜି ରହିବ। ସେ ପାୱାର ବା କ୍ଷମତାକୁ ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଜି ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ ପାର୍ଟନର ମଧ୍ୟ ଉଭୟଙ୍କ ମନ ମେଳକ ଆଜି ରହିବ। ଉଭୟଙ୍କୁ ଠିକ ବୁଝାମଣା ଭିତରେ ରଖିବେ। କେହି ମନମାଳିନ ହେବାର ଦେଖାଯାଉଛି। ଯଦି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ରୋଧକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ଟିକେ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। କାହିଁକି ନା ଇଏ ଶନିଙ୍କର କାର୍ଡ, ଇଏ ମାନେ ପରିଶ୍ରମର କାର୍ଡ। ଆପଣ ଯାହା ବି କିଛି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ତା ଧୀରେ ଧୀରେ ସଫଳ ହେବ। ତା ମାନେ ତରବରିଆ ହେଲେ କିଛି ବି ହେବ ନାହିଁ। ଶନି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଶନି ନ୍ୟାୟଦାତା, ଦଣ୍ଡଦାତା, ତାଙ୍କର ଧର୍ମ କର୍ମ ବିଚାର ଆପଣଙ୍କୁ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଆପଣ ପରିଶ୍ରମ ବା ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ, ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରେଜଲ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ରହିବ ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ମୀନ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ଆଜି ଯଦି ହଡ଼ବଡ଼ ହେଇଯିବେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କାର୍ଯ୍ୟ ପଥ ରୋଧ ହେଇପାରେ। ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ମୀନ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏଇଠି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ, ଅର୍ଥ, କର୍ମ, ବ୍ୟବସାୟ କଥା ଯଦି କହିବି, ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ଭାଗ୍ୟର ଉନ୍ନତି ସମ୍ଭବ। ଅନେକ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଥାନ୍ତି। 36 ବର୍ଷ ବୟସ ପରେ ଭାଗ୍ୟର ଉନ୍ନତି ଘଟେ। ଅନ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତି କିମ୍ବା ଲଟେରୀ ଦ୍ୱାରା ଲାଭବାନ ଆଶା କରାଯାଏ। ଗୁପ୍ତ ଧନ ମିଳିବା ଆଶାଯୁକ୍ତ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟବାଦୀ। ସଚ୍ଚୋଟ ଗୁଣ ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟବସାୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗେଇବେ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ, ସୁନା, ରତ୍ନ, ଖାଦ୍ୟ, ଶସ୍ୟ, ତୈଳ, ରାସାୟନିକ ଦ୍ରବ୍ୟ, ଜମି ଜମା, ଜୀବନ ମାନେ କାରବାର କରିବା ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ସବୁ ହୋଇଥାଏ। ଚାକିରି କଥା ଯଦି ଆମେ କହିବା ତାହେଲେ ପରିବହନ, ପ୍ରକାଶନ, ଡାକ୍ତରୀ, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭପ୍ରଦ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ମୀନ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଇ ଲାଇନରେ ଗଲେ ଆପଣ ଉପକୃତ ହେବେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟ ପାଇଁ। ଆଜି ତ ସମୟ ଅତିବାହିତ ହୋଇଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର।